Good day everyone, I am Ronella T. Alarcio from BSIT 2B. So, ako ang i-explain ang code ron nga kani in Bisaya. So, let's start! So, sa atong code, mag-start siya sa front. Kini, ang front is blank line lang siya sa output. Ginagamit bitaw nito siya sa aron ma-format atong output og mas tsada tanawon that. Then next code nato is kini mangutana ka sa user og text og i-save kini sa variable nga text dot ang dot lower parentheses. Mag-convert siya sa text nga do sa lowercase. Then, kani nga code, mag-print siya sa text nga gi-input sa user sa lowercase na. And then, kani nga code, mag-print sa katason sa text gamit ang len. Tapos text. Og ang data type sa text gamit sa type text. Ang slash tab or T mag-insert og tab space. Og ang end equals /n/n mag-print og duha ka new line aron ma-format ang atong output. And then kani nga code like mangutana sa user og letter nga gusto nilang pangitaon ug i-save kini sa variable nga search letter that ang lower parentheses. Mag-convert sa letter nga do sa lowercase. Then count equal len parentheses text and 0. Kini mag-initialize sa variable nga count ngadto sa 0 dot ang count magamit sa pag-track sa position sa tag letter sa text. And then kani nga code mag-start og loop nga magpadayon hangtod nga ang count dili molabaw sa katason sa text bitaw. Ang end round parenthesis len parenthesis text into mag-convert sa katason sa text ngadto sa pinakaduol nga integer. Kini mag-increment sa count sa 1 sa matag iteration sa loop. And then this code kini mag-print sa kasamtangan bitaw nga letter nga gi-check sa loop. Then kani mag-check kung ang letter parehas ba sa letter nga gipangita, like case insensitive. Tapos kani nga code na break kung ang kasamtang nga letter parehas sa letter nga gipangita, ang code mag-print og message sa mag-congratulate og mag-break sa loop. Like ma-print niya ang kaning congratulation. Then kung kani nga code kung nga letter bitaw dili parehas sa letter nga gipangita, ang code mag-print og message sa pagpadayon. Mangita gihapon ka. Mo-continue gihapon ang sunod nga iteration sa loop. Kini nga code initialize sa variable nga occurrences ngadto sa 0 that ang occurrences magamit sa pag-count sa mga letter nga makita sa text. For char and text, kini mag-start og loop nga mag-iterate sa matag letter sa text. And then mag-check kung ang kasamtangan nga letter parehas ba sa letter nga gipangita. Occurrences plus equal 1 kung ang kasamtangan nga letter parehas sa letter nga gipangita, ang occurrence mag-increment sa 1.
And then kani nga code mag-print sa total nga ihap sa mga letter nga makita sa text. And then last, ay not dili pa day last, kini mag-create og bag-ong variable nga reverse text nga nag-represent sa reverse version sa text. That ang kini mag-reverse sa text. Then kaning last nga code nato is kini mag-print gihapon ni siya sa reverse text. So maora to ako anang iparan ang code. Thank you. Bye.